Okay, we'll just have a short program. First of all, ईश्वर के धन्यवाद दिया से आरो आज ही हमें एक message, strong message पठाओले से. Last year, आमी हान दिमापुर 24/7 बरा supermarket ते situation तो आरो बिया हुआ से. आमी हान news ते ने से recently हाथरास ते क्यों इसे उत्तर प्रदेश ते आमी हान सब जने से. Ekta magi ke rape Karina. She battled for her life for 15 days in the hospital. Aro tai mori jaise. Criminals that are accused gets befitting punishment. Aro seize kori lise, phone tapping kori je. Aro district magistrate pra victim la family ke intimidate kori je. Aro ajibi victim la family la house la bahar hi accused khan ke support kurina tahan protest organize korise. Just 3 days back opposition leaders khan victim family ke log pao jado itu bhi police halina rukhaise kali bhi same case korise, but at the end of the day truth triumphed over evil. So aji ami kotha bishi nago. We have so many speakers here. I thank our Nagaland Pradesh Congress Committee President Shri Kit Terry for joining us. Aro poila time first amen la sir ke time diye se. আজি আমাখান ইয়াতে জমা কৰা আছে your sister and women folks of the nation. Under BJP's rule, there is no more safe. Women are no more safe under BJP's rule. Itya nisna hole ekta state BJP rule state te maa ki khan जगह है ना दिन ते भी बिराव नरे राती ते कथा ना खेती ते जब नरे गोर ते बहिब नरे आरो रेप करे के आजी एकता छोकरी हारी जा 15 years हारी जा तो तारा लगा बॉडी तो डिकम्पोज करे के ने आज एक आरो ओलाइছে हागरा छोकरी एम्स सफदरजंग हॉस्पिटल पर मोरा पिछते आरो एकता इट भी मोरे के ने पाइছে तो 14 सितंबर पर एते तक यूपी ते 3टा छोकरी मरी जाए और इतना अपर क्लास खान रेप तो बायस नवा इन्वेस्टिगेशन करब लगे और बीजेपी खान एमएलए खान एक्स एमएलए खान कोई आसे फैमिली पेरेंट्स खान है माकी खान के हिकाब लगे माकी खान लगा स्वाले खान लगा सेफ्टी करने कथा नहय किने माकी खान स्वाले खान के हिकाब लगे कंट्रोल करब लगे इतुला कथा है और यूनियन मिनिस्टर कोई आसे रेप तो हले माने डांगर कथा नहय तो किले इमान डांगर कथा ओলাই দি আছে the women's dignity, women's life मोरा दिया पिछते एको डांगर कथा नहय इनिका भावना एनवायरनमेंट गवर्नमेंट एकटा इंडिया दे रूल करि किने आमा इतिया इंडिया मानु मोटा माकी डांगर छोटो मन बिखाय किने আজি আমাখান সব মন্দ করে কিনে আছে
Rahul Gandhi, Priyanka, Division, on behalf of Congress, men and women in the nation, jaikine family logote grief kurbo koikine jabi rosta de Rahul ke girai dise dagai kine ekta national leader dagai kine girai dise aru Priyanka laga kapra police mota khane duri kine helaya maki khan bi chubole soram nai women police ase to control korbo kale bi kintu sense na thaka ekta administration ekta government hobra etya women or men ekjon ke respect na kora nation ekta hoy jaise kon hole bi etya BJP rules tete maki khan ekta jaga te bi safety nai de eto korne amakan aji rati jama kore NSUI kan organize kore kene to pay and share the grief, to pay our respect, share the grief and pain of the family members and people who love and care for the women. Amakan bi aji rati jama kore kena ase. Ami apna kan ekjon sob ke dhanyabad diya ase. Enika situation time te amakan sob jama kore kene amakan laga support, amakan laga mon bikha to bal culture ase. We must show our respect, our grief and share with the departed souls, the family members. Share the grief and pain with the family members. Thank you for the organizing, and in future I think all the organizations should participate, and also we must try to invite and induct other social organizations to join us in this type of showing our sentiments and protests so that people understand. I think this protest is not only for us but for the entire men and women of the nation, and to pay and convey our sense of pain and grief. I think NSUI has done a good job. We thank you, and with these few words, I wish NSUI to convey our sincere commitment to the family members and our prayers. Thank you. Thank you, sir. Now I give time to Sir Rajesh. Sir Sentungo, who is the president of Dimapur District Congress Committee. Respected citizens of Dimapur, Aro Amakan, National Students Union of India, members Khan, Aro Amakan Dimapur District Congress Committee, party workers, Aro Aji Kiman John Yade Ahikina, Edu Laga program, Te Ahikina Juk Diase, Edu Khan ke Ami Khan Sob ke Salam Janai Diase. Aji, Ami Dusra Eko points Nokobo, Aji Laga program do, Amakhan Laga Desh te, Amakhan Laga Uttar Pradesh, Desh, state te, the powerhouse of India, ke itu state ke kwe. Amakhan tade Uttar Pradesh state pra leaders kan
international leaders kobi, national leaders kobi, sab tate brahe ulai. Tate Uttar Pradesh to ekta dangor state, bahut dangor state ase. I think it is one of the biggest, the largest, and the most populated state of India. It is also the central state of our great country, India. Friends, ami aji yate Amakan Congress, National Students Union India of India laga Nagaland unit pra aji amikan aji laga samte itu program loa to itya Uttar Pradesh te tate rape case ola to bahut rape case hoy ase kintu amakan media te press te no lai sob dabi kana jai ase holibi itu bar laga rape case Hathras te jaga ekta ase Uttar Pradesh te tate rape khwa to bahut dangor issue hoi jaise kile tate kisam involvement korigena state machinery government machinery sob tate involve korigena etu khan case to etu bahar de ola bole nidi bole karne bahut ulta pulta korigena jaise aji ami khan etu sob news to amakan television tv napai gena thakise kile mane etya amakan lagas country te desh te etya sob জবরদস্ত লাগা হয়ে যা কারণে হলিবি in spite of that itu laga case to ekdom lokabole para nai public outcry to bishi hoi jaise Uttar Pradesh Hathras te eto karone ija sob television channel khan bi opai nai eto national issue hoi jaise tai khan bi sob eto national television de thama dhum din rat olai ase friends ami aji yate khara kora do as the Congress president of Dimapur district ami yate khara kora do ami comparison koribole to mon nai holibi opai nai ami ekta comparison dibo lagibo public khan ke janai dibole ami kan UPA Delhi de ami khan laga government to chola time de apuni khan laga mind to pahorise na pahora nai only to refresh your mind eto ami khan laga Congress Alliance UPA government chola time de tate Delhi te ekta dangor rape case hoise dei eto case to nirbhaya koi kena ekta case rape case ekta maiki laga hoise Delhi metro laga city te rape case hua to kintu eto time de amakan UPA government thaka time ase UPA government shy kora nai sorom kora nai kile a crime is a crime has been committed aru as the legal constitutional government amakan UPA government koise we have to see to it what we can do eto laga hisab te UPA government to koise taike nirbhaya to bahut bya korigena rape case kora karne eto maiki to life and death hang korigena thagise holibi eto amakan UPA government bra koise eto taike rape korigena ekta mutilated biya korigena rakhi dia to moribo na bachibo thaka time de amakan UPA government bra eto amakan Safdarjung one of the famous national hospital te take admit bi kori dise government bra kintu tate bra loi ja pisete bi tai laga life to still life and death condition thaka karne opai nai government koise we have to save Nirbhaya because a crime is a crime has been committed to the citizen of India koi kena take opai nai take bacha bole Singapore de by flight charter flight pra loi jaise dei tate pra charter flight pra loi gena tate treatment korise holibi
Unfortunately, তাই লাগাতো একদম রেপ নয় কিনা মিউটিলেটেড করে কিনা একদম হালত বিয়া তাই লাগা লাইফটো বাঁচাবলৈ পাৰা নাই হলিবি এইটো টাইমতে UPA গভৰ্ণমেণ্ট তাই লগা ডেড বডি বি ছিংগাপুৰ পৰা আনি কিনে দিল্লীটোক আনি দিছে আনি কিনে ৰাখি আনাটো এয়াৰপৰ্টতে এইটো টাইমতে আমাৰ খান লগা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ মনমোহন সিং থাকিছে মনমোহন সিং পৰা যাই কিনে এয়াৰপৰ্টতে যাই কিনে ৰিচিভ কৰিছে দেই বিকজ শ্বি ইজ দ্য চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এইটো কাৰণে তাই যাই কিনে ৰিচিভ কৰিছে ৰিচিভ কৰি কিনে তাৰ লগা বাবা মা লগা ঘৰতে নিয়ম আছে আমাৰ নাগা মানুহ হবি প্লেন মানুহ হবি যদি কোনোবা মৰে দুসৰা জেগাতে মৰে আমি খান চব ইমোশ্যনেল এই একবাৰতো ঘৰতে আনি কিনা ৰাখি কিনাহে লৈ যাব চিমিট্ৰিতে হৈলে বি ক'ত হৈলে বি এইটো লগা হিচাপতে তাইহান বাবা মা পৰা কৈছে ডেড বডিটো একবাৰতো ঘৰতে আনি দিবি গভৰ্ণমেণ্ট পৰা যাই কিনা এয়াৰপৰ্ট পৰা মনমোহন সিং ৰিচিভ কৰি কিনা তাই লগা ফেমিলি লগা ঘৰতে ৰাখি দিছে তাতে পৰা লাষ্ট ৰাইট খান পূজা উজা কৰি কিনা এইটো পিছতেহে তাহান জ্বলাবলৈ লৈ যাইছে এনেকুৱা কৰিছে দেই when UPA was in the government তো এইটো লগা হিচাপতে আমাৰ খানতো UPA টাইমতে every citizen was safe every citizen got legal assistance wherever was needed এতিয়াতো এলে এইটো নিৰ্ভয়া লগা কেছ টাইমতে ইমান ডাঙৰ প্ৰটেষ্ট কৰিছে হলিবি ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ এইটো প্ৰটেষ্ট কৰা টাইমতে আমাৰ খান লগা কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট মিছেছ সোনিয়া গান্ধী তাই যাইছে যাই কিনা প্ৰটেষ্টাৰ খান কিবি লগ পাইছে দেই লগ পাই কিনা তাহান লগা কি গ্ৰিভেন্সেছ আছে কি মন দুখ আছে কি ক'বলৈ মন আছে তাই যাই কিনা বি লগ পাইছে হলিবি আমি খান লগা এতিয়া চেনেল নিউজ চেনেল লগা হিচাপতে UPতেতো এতিয়া BJP গভৰ্ণমেণ্ট আছে তাইহান প্ৰাইম তাহান লগা চিফ মিনিষ্টাৰ বি যাই কিনা বি লগ পোৱা নাই আমাৰ পুলিচ চাহাব খান বি ডাঙৰ ডাঙৰ খান বি লগ পোৱা নাই হৈ কিনা আমি খানকে চেনেল লগা নিউজ চেনেল লগা হিচাপতে চব খবৰ পাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ চাবিতো এইটো কি হৈ আছে আমাৰ খান লগা দেশতে আমি ইয়াতে নিৰ্ভয়া আৰু হাথৰাছ এইটো কম্পেয়াৰ কৰা নহয় হলিবি আমাৰ খান এজ এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া কি লগা আমি খান লগা ৰাইট আছে এইটো পাব লাগে আমি এইটো লগা পইণ্টেহে কৈ আছে দেই I am not here to compare these two cases এইটো মনতে জানি কিনে ৰাখিবি this is what is happening in our country no one is safe এতিয়া ৰেপ হ'ব আমাৰ খান লগা BJP গভৰ্ণমেণ্ট এইটো মাইকী ছোৱালী লগা মাইকী লগা ফেমিলি এইটোহে গলতি আৰে এইটো কি লগা গলতি জবৰদস্তি এনেকুৱা হয় নেকি হা তেনেহ'লে কিবা ৰবাৰী চোৰ বদমাছ ডাকৈতি হৈছে ক'লে কোন লগা লুট কৰিছে এইটো লগা গলতিহে ওলাইছে নেকি এনেকুৱাই হ'ব নেকি দেশটো তো তেনেহ'লে আমি খানটো ক'তে যাব এইটো বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন হৈ যাইছে দেই My dear citizen, this is the thing that is going on around in our country now. আৰু এতিয়া আমি অলপ ক'বলৈ মন থকাটো আপুনি কাৰণ বি অল এডুকেটেড খান আছে আমি দেখি আছে আই এম চিয়'ৰ আপুনি খান দেশতে কি হৈ আছে চব জানি কিনে থাকিব আমি খান লগা লিগেলি কনষ্টিটিউশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন খান বি চব খতম হৈ আছে আপুনি খান নিউজ চেনেলতে ট্ৰেক কৰি থাকিবি কিচম যাই আছে দেই আৰু এনেকুৱা নিচিনা যাইছে কৈলে আমাৰ খান চব বহুত ডাঙৰ একটা দুখ আহিবলৈ নিচিনা দেখি আছে ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ so much for giving your precious time for coming here and listening to the Congress Party and especially the Dimapur District Congress Committee wishes to express our gratitude to the National Students Union of India, Nagaland branch for conducting this program. Thank you.
नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं NSUI चोपिका सुमी जो उसके प्रेसिडेंट हैं हमारे, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने ये कार्यक्रम रखा। हमारी एक बेटी, हमारी एक उत्तर प्रदेश से एक बेटी जिसका रेप हुआ, उसके संवेदना प्रकट करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसके लिए मैं चोपिका सुमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम उन्होंने आज किया। दोस्तों, ऐसा है यूपी में हमने देखा जिस तरह हर दिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, औरतें सेफ नहीं है और लड़कियों का दिन में कॉलेज जाना, शाम को जाना बहुत खतरनाक हो चुका है। वहाँ पे योगी सरकार ने जिस तरह से बेटियों की रक्षा नहीं की, हम देख रहे हैं कि बेटियां आज एकदम भी सुरक्षित नहीं है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की भी बेटियां हो, चाहे वो और प्रदेशों से आई हुई बेटियां हो, चाहे हमारे नागालैंड की भी बच्चियां वहाँ गई हो, कोई भी आज सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल हमने देखा परसों जिस तरह राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को रोका गया, जैसा हमारे सर ने बताया के थिरे साहब ने कि राहुल गांधी जी को धक्का दिया गया, उनको कलर पकड़ के उनको धक्का दे के गिराया गया, बहुत ही शर्मनाक बात है। और साथ ही प्रियंका जी को भी पुलिस ने महिला के ऊपर आक्रमण किया, प्रियंका जी का कलर पकड़ा, उनको भी धक्का देने की कोशिश की। तो ये आज उत्तर प्रदेश में लीडरों के साथ ऐसा घटना घट रही है। दोस्तों, आज हमको देखना होगा, योगी सरकार, योगी जी सच पूछो तो एक मानसिक रोगी है, वो दिमाग से भी रोगी है और साथ में भोगी भी बन गए हैं, क्योंकि योगी लोग का काम भोगी बनना नहीं होता है। उत्तर प्रदेश सरकार चलाने के लिए पॉलिटिशियन की जरूरत होती है, न कि कोई योगी और भोगी की। लेकिन आज क्या हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने के लिए एक योगी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और वो भी योगी जिस मुख्यमंत्री के ऊपर कई केसेस पहले से ही है, 17-18 केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। तो वहाँ की सरकार के अंदर हमारे नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये सोचने की बात है। आज हम जो कांड हाथरस में हुआ, उसी दिन हमने देखा कि बुलंदशहर में भी एक हत्या हुई, उसी तरह रेप करके एक हत्या हुई आजमगढ़ में भी, और उसी तरह एक और हत्या हुई बलरामपुर बोल के एक जगह, वहाँ पे भी। तो भाजपा से बचाओ, ये स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आज हमने देखा कि भाजपा के कई नेता, करीब 60% भाजपा के नेता, एक सिंगर जो MLA बने, उनको भी रेप के केस में अंदर जाना पड़ा। हमने देखा किस तरह मोदी जी के जो गुरु है आसाराम जी, आज वो भी आसाराम जी रेप के कांड में अंदर जेल के अंदर है। तो ये पूरी भाजपा की सरकार का इतिहास बन चुका है कि ये औरतों की कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे अनुग्रह है कि अब जब भी आप मतदान देने जाओ तो एक बार इन बेटियों के बारे में जरूर सोचना वोट देने से पहले। और दूसरी बात, आज हम यहाँ एक डिमांड भी करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि तुरंत योगी जी को हटाया जाए। हम उनका रेजिग्नेशन मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से एक बेटी का आधी रात को, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से भी उनको ये संस्कृति नहीं है कि उनको आधी रात को जलाया जाए, उनका देह संस्कार किया जाए, और उनका देह संस्कार सही मायने में तो करने ही नहीं दिया, क्योंकि जो बेटी होती है उसका हल्दी वल्दी करके उसको नुहा के फिर दिन में उसका देह संस्कार होता है। लेकिन यहाँ आधी रात को पता नहीं क्या मोदी जी घबरा गए, योगी जी घबरा गए, और उनको पुलिस को कहना पड़ा कि आधी रात को ही वो देह संस्कार करा दे। इस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह हर दिन हर रोज योगी सरकार में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है, जब भी आप वोट देने जाओ एक बार इन बेटियों को सोच के तभी वोट डालो। दूसरी बात, अब आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है। मेरे बिहारी भाइयों से भी अनुरोध है
कि आप सब ने देखा होगा किस तरह लॉकडाउन किया गया और किस तरह लोगों को किलोमीटर किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, बिन भूखे प्यासे नंगे पांव, जबकि साधन सब है, रेल भी उपलब्ध है, बस भी उपलब्ध थी, लेकिन उनको नहीं दिया गया और लॉकडाउन सडन करके कई लोगों की हत्या करवा दी गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी की हर पॉलिसी में कोई ना कोई हत्या जरूर हो रही है। चाहे वो नोटबंदी में आपने देखा, जब नोटबंदी किए तो कई लोग लाइन में मर गए, जब उन्होंने सीए का कानून लगाया तो कई लोग सीए के प्रोटेस्ट में मार दिए गए। इसी तरह हमने देखा हाल ही में दिल्ली राइट्स में किस तरह बीजेपी के नेता कहते हैं गोली मारो सालों को, इस तरह की भाषा एक देश के यूनियन मिनिस्टर कहते हैं, तो बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह की बात अगर हमारे यूनियन मिनिस्टर लोग करेंगे तो बाकी प्रदेश की जनता का, देश की जनता का क्या होगा हम समझ सकते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है, आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने बीड़ा उठाया है कि हम चाहे सड़क पे मार खाए, चाहे हमें लाठियां मारे, चाहे गोलियां मारे, लेकिन हम बेटी की आवाज़ को अब दबने नहीं देंगे। इसको हम पुरजोर पुर ताकत से उठा के रहेंगे और योगी जी को जाना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। साथ ही अब बिहार के चुनाव आ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ बिहार के वासियों से भी हमारा अनुरोध है, ये घर घर तक आप अपने घरों में भी संदेश पहुँचाए। जब भी वोट दो एक बार ये बेटियों के बारे में सोचना और दूसरी बार उन माइग्रेंट्स के बारे में सोचना जो लोग पैदल किलोमीटर किलोमीटर आके आज कोरोना से कई लोगों की कोरोना से लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको फिर से कहता हूँ कि ये योगी सरकार बहुत ही बेरहमी तरीके से लोगों की सुरक्षा देने में नाकाम रही, लोगों को बहुत ही पीड़ा देने का काम कर रही है। चाहे हम हर दिन देख रहे हैं ये चीज़। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, जब भी आप वोट देने जाओ आगे बीजेपी को, तो एक बार ये समझ जाना कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि वो भारतीय जलाओ पार्टी है। लोग जिस तरह से लोगों को में मतभेद पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए ये चीज़ हमको समझना चाहिए और इसको समझ के हमको आगे अपना वोट मतदान किसको देना है एक समझ के देना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। और इतना टाइम आमी नॉर्थ ईस्ट हेल्पिंग हैंड्स इंचार्ज नागालैंड इंचार्ज श्री आबिल के दिया जाए ताई दिल्ली थी हमें आजिकल लकडाउन कारण इतना आना से तो नागा मानू और नॉर्थ ईस्ट खान भारत के दुख थे तो ताइबा हमें एक्सप्लेन करो। First of all, I give thanks to Almighty. I give my respect to our President, Shri Terry, as colleagues. And I also appreciate NSUI, Nagaland President, our Sir Chopika Sumi, and also all the concerned people. Ini ka kam kuratu party laga, politics laga, itu bhabna nai. Moi nimiti to, do humility show kura ase. Sob manu ase, sob dunia te ase. Ekjon monduk thagatu, ekjon duk thagatu. Aro tadi kun bi kobole na paratu. Ini ka country ti manu movement kuratu. Ami kan naga manu bi ase. Ami kan naga manu bi heart ase. Itu true Congress pra dekha jadu bishi dangro hoise. Itu tu bishi national news TV ula bole ase, and then the country is going to appreciate it. Ami yeti khara kuratu iku politics kiba lan hoy. Ami NGO helping hands ti kam kure Delhi with Robin Hibo, IPS officer, and then I'm taking in charge of Nagaland state. Ami itu kan Nagaland manu kiman bahar de ase mora ja det bode anya to sob ami pra ane with the help of students union and also with the help of mainland naga manu bahar de achanak pra accident hoa to achanak pra bimar hoa to kam kuribole ja ase puribole ja ase tati baba nai ama nai ghor mani kun bi nai itu sabole nai ta khan ye counseling dibole itu kan sob sai tage
আজি তো UPD ৰেপ হোৱাটো নহ'লে কাউণ্ট্ৰি দি কি হোৱাটো ইভেন আউট অফ কাউণ্ট্ৰি দি আমি খান নাগা মানুহ খানকে মিছা মিছি গৈ কিনে লৈ যা খান এইটো খেল চব চাই কিনে আহে আজি তাক আমি নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টটো হেল্পি দিয়া নাই মই ভাৱনা কৰি থাকিছে ইভেন ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি ইছ্যু কংগ্ৰেছ পৰা ৰুলিং থাকিলেতো এইটো কাৰণটো সলভ হ'ব নেকি ভাৱনা কৰি থাকে ইভেন ষ্টেট নাগালেণ্ড ষ্টেট দিয়ে কংগ্ৰেছ পৰা ৰুলিং থাকিলেতো এইটো আমি খান নাগা মানুহ বাহাৰ দি দুখ হোৱা খানটো অলপ চাব নেকি এনেকুৱা ভাৱনা কৰি থাকে আৰু মই পুলিচ খান গেবি আৰ্মি খান গেবি এইটো UPD চাই কিনে তাখান কিলে ট্ৰেইনিং লৈছে তাখান কিলা কছম লৈছে এইটো বি ভাৱনা কৰি থাকিছে দ্য আৰ্মি ডিউটিজ দ্য পুলিচ ডিউটি পাব্লিক খানকে ছেভ কৰিবলৈ লগা ক্ৰিমিনেল দি মাৰ্ডাৰ দি ৰেপ দি তাখানটো মেইন ইনভলভ কৰিবলৈ লগা তাখান কিলা ট্ৰেইনিং লৈছে এইটো মই ভাৱনা বি কৰি থাকিছে UPD লকডাউন টাইম দিয়ে আমি খান নাগা মানুহ একটা মৰিছে আৰু ৰিচেণ্টলি বি একটা মাৰিছে নাগা মানুহ দুটা মৰিছে এইটো ডেট বদিবি আমি খান পৰা কথা কৰি কিনে UP লক্ষ্ণৌ পৰা এম্বুলেঞ্চ হায়াৰ কৰি কিনে আনিছে আৰু নাগালেণ্ডে লকডাউন পৰা আজি তাক হালিয়াটো 17 মানুহ মৰিছে দেই বাহাৰ বা মৰাটো তাতে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা চাবলৈ নাপাৰা পৰা বেংগলোৰ দি মৰাটো জুলাই দিছে আমি খান নাগা মানুহ চুকুৰি একটা মৰাটো এইটো ভাৱনা কৰিব লাগে গুৱাহাটী মৰাটো ডেট বডি আনিবলৈ নাপাৰি কিনে আমি খান আনিবলৈ কোচিছ কৰি চলি সদায় মই খান নিজৰ পাকিট পইচা পৰা নাপাৰে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা তাতে ইনভল্ভ নকৰে একো হেল্প নাদিয়াৰ পৰা তাতে আমি খান নাগা মানুহ ডেট বডিটো বাৰীত কৰিছে পঞ্জাৱ দি মৰাটো তো মই এইটো কিলা কোৱা আছে তো মই খান নাগা কিবা ভাতৰ কথা কোৱা নাই এনেকুৱা নেশ্যন দি দুখ হাটো হু ইজ দ্য ৰেছপনচিবল ষ্টেট লগা মানুহ নিজৰ ষ্টেটে বিমাৰ নিমিত্তে কি কোৱা আছে হ'লে ষ্টেট পৰা কাউণ্ট্ৰিতে ইউথ আনএমপ্লয়মেণ্ট বেছি হৈছে জব ক্ৰিয়েশ্যন নাই কিঙা থাকিলে বি বাহাৰ দি যাই থাকিবলৈ আছে দিছ টাইম লকডাউন দি নাগা মানুহ বাহাৰ পৰা আনাটো ৰিটাৰ্ণিজ কিমান থাকিছে একৰ্ডিং টু গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 15,000 থাকিছে ইটোৰ পৰা বি বেছি অহা নাই দেই নাগা মানুহ বেছি বাহাৰ দি আছে আৰু 15,000 নাগালেণ্ডে পঞ্চি কিনা কোৱাৰেণ্টাইন দি থাকাটো আৰু যাই আছে এণ্ড এভৰি ডে গুৱাহাটী বেংগলোৰ দি মুম্বাই দি UPD যা আছে এণ্ড সব মই কল কৰা আছে ফৰ গাইডলাইনছ হেল্পলাইন কি নিমিতি আৰু কিমান দুখ হ'বলৈ আছে মই কথা মিক্স কৰি কিনে আছে উই আৰ ইণ্ডিয়ান নাগালেণ্ডে আছে এইটো আনি নাগা ইছ্যু আৰু নেশ্যন ইছ্যু এইটো মিলাই কিনে চ' this is great movement which is being by NSUI আজি তো UPD আছে নেক্সট ক'ত হ'ব আজি তো এইটো UP লগা মানুহ কথা কোৱা আছে ইফ এনেই মই ভাৱনা কৰা আছেতো মই নাঘুমা টাইম তেনেকুৱা ইফ ইন দেয়াৰ অন লেণ্ড UPD বিহাৰ দি নহ'লে পঞ্জাৱ দি নিজৰ মানুহ পৰা নিজৰ মানুহকে এনেকুৱা ৰেপ খাটো মই ফিউচাৰ দি কিলে বিয়া ভাৱনা বিয়া কৰিবলৈ দিবলৈ বি এনি ইমেজিনেশ্যন আমি কাৰণ নাগা মানুহ কিমান ভাৰতে আছে এনে ভাৱনা কৰি চাওক ইফ ইটছ হেপেন টু দেম ইফ ইটছ হেপেন টুডে UPD আছে tomorrow will be another is going to be with another family এইটো কাৰণে আমি কথা ক'বলৈতো বেছি আছে হ'লে বি চব ক'বলৈ নাপাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া দি কেতিয়াবা আমি খান লাকা মোলা এটা ভিডিঅ' পাওঁ হ'লে I appreciate the Congress, Nagaland State, NSUI, and then even in the future, I believe and hope that if we have a heart, we have a feeling for the UP, for the nation, I hope even in the future you will have a more works, more feelings, more strategy and plan for our Nagas, for our Naga people. Itu karena aji kiman itu sister rep kurgena mura diadu sob monduk tagadu eti aha diadu bishi kushi baishe aro I'm really happy and this message we are going to send to UP friends, Haryana friends, Delhi friends itu kan sob ko boleh ase abungan nakam tu. Thank you so much. God bless you all.
Thank you so much. এতিয়া টাইম শ্ৰী চংৰখুম কেতিয়া আছে তাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ নাগালেণ্ড চাপ্টাৰ লা ষ্টেট ইউথ প্ৰেচিডেণ্ট আছে আৰু এইটো পিছতে আমি আন স্পীকাৰ্ছটো খতম হৈছে এইটো ক্ৰাউডটিয়ে ভিতৰতে কোনোবা ক'ব মন যায় থাকিলে আপুনি এনেকৈ টাইম দিব তো আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব Hello. First of all, I want to thank you, all the members, the organizers for organizing this wonderful program, fighting justice, asking justice for our dear sister Manisha. Yede moi dikhi ase almost 99.9 yedi thakya manondo motane ase. और इधर मुझे किले कोई ऐसे कुछ नहीं यदि तो नागालैंड मोटान ला पावर ही जुलाई इधर बोले नहीं पर इधर मुझे the whole nation the whole people out there डांगी कोले मुंजादो नागालैंड there are men boys young men and boys who are really concerned about women's safety women's right इतला mentality थाकिया रहे आईने दे almost 99.9 motane aina se and you should feel proud about it and I want to say thank you for coming here achi among situation man bia corona virus and then many things are happening but apni ma time din and jola life with risk to thalina aya do God will bless you on 14th of September among when all the nations were fighting economically, socially, utyolela time day, what happened? Our sister Manisha was raped. Are you word rape gonna use call yedi uthino koledo easy nishna only rape manajungi grishe goa rape that is something you kolevi ekta moram lagina motaone se we never know or anyone will never understand the pain that it goes through the victim. And it pains me to talk about this issue right now. I, like our chairperson have mentioned that International Human Rights Council, this is a clear violation of natural, there are some laws, DNSA rights. First of all, सबसे most important though, right to life. और आज की ओशोगले, that is the clear violation of right to life by someone to a 19-year-old girl. और यदि हम आहिना यदि कोले मंजादो, we want justice for our dear sister Manisha. Hoy, ताई related to noy, amala relative भी noy. Amala Puni we know cousins we know I understand. But today we want to make sure our voices are heard throughout the nation that there is a small place called Nagaland in the northeast part of India, a dot in part of India which is really concerned about women's safety and the violation that has been happening all over India these past few years. Women are not safe every. Could they be? Could they be safe now? Public place they be making you safe now. Kheti they be safe now. Or what else? Are we concerned or not? I want to ask this to the people, especially before that. I want to be really biased. Being a member of the IHRC, I want to be really biased and I want to ask this. I don't want to make this as a political issue like how gole mona moi, but as someone humanitarian from the moi do gole munja is na. And I'm really grateful to the organizers for organizing this event where Amanda ki monde gole munja ido the nation ge thank message pathola mangi the time do bishi khushi bai. Right now, this happened in UP. So I want to ask the authority, where is law and order? Where is justice for our dear sister? Are moram gai noy?
19-year-old tala rape gun bichte tang kati dishe spinal injury kudishe aro in a situation biat livi justice banai no legal action or what happened 14th of September the injuries rape gun bichte on 29th of September tala time muri jaise aro murna bichte bi কি কৰিছে আপুনি জানি আছে নাজানা মানুহৰ কাৰণে গৈছে দেই পুলিচ খান বা লৈ যায় না তালাবতী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ফেমিলিৰ গোৱাদো ফেমিলি ঘূৰিছে এইটোতো আলাদা টপিক আছে অলৰেডি ইনা হৈছে না ফেমিলি কৈ আছে so something like that happened in UP and we being from an organization which stands for human right that is something a clear violation of human right or justice to by any means paule lage there should be justice for our sister Manisha and her family aman yedi kiman junaina se aji bhabi sari aji o pani north side de hoise injustice to a woman to a girl 19-year-old girl aji aman yedi আপনি তো কুত কুত কি কিলা অর্গানাইজেশন ইউনিয়ন পলিটিক্যাল পার্টি হলে বাড়ে হলে আজি আপনি বা ইটো রাইট মোমেন্টে ওইস আউট ঘোরা নাই গৈছে গলে আজি ইউপিতে হইছে কালি নাগাল্যান্ডেরই হলে বাড়ে if we do not stop this so clearly on a humanitarian basis I'm here to seek justice for our sister Manisha time is low in the end I want to say that itu situation protest start kon biste commission inquiry kiwa set up goise justice dio guna holbi ekta quotation mui kole mon jai je that says a pretended justice is something justice not given pretended justice na hol lage hosa labi independent inquiry gulina justice to dio lage justice to dio lage और एक तो कथा मुझे बोले मन जादो तो इधर सिचुएशन को तो लास्ट वोट मुझे बोले मन जादो इधर लीडर्स यूपी ला लीडर हो द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर he is a man and I'm not making इधर लाइन तो मुझे रा बनाना है दे but this is the line said by him where he says that it is to give freedom to a woman is not right इधर ला mentality ला मनोरा इधर stage ला है and I believe that is something very dangerous. So I want to send a clear message to the people out here and to people out there. That we are here to support and fight for the justice of our sister Manisha and her family. Yadi ekta message. I believe yadi manodo kumdi ase, but I also believe in the power of voice and I also believe in this generation in the power of social media. Through this social media, I want to send a message to the family of Sister Manisha that we, the people of Nagaland, are with you and we will fight for you. We will seek justice for you till you receive your justice. Thank you. God bless us all. Thank you, brother. Aro kumba volunteers kotha go munje thakile apnange time diase. Hello everyone. Today I'm standing here not for any political issue but for humanity and for India, for the nation. What's really going on in our nation? On the other hand, discrimination. On the other hand, rape case. And then it's not new. It's not new. Every new month, every week, it goes on. Why? Why there is less respect? Why there is less respect and why there is less love in our nation? Why less love in our nation? You know, every person in this world existed through a woman, through a lady. So we should respect every lady. We must let them to live without a fear. But most of the ladies in our nation are living in a fear.
they are living in a fear. And I would also like to request to all the leaders to give a justice in the right time. In the meantime, I would like to thank to all the people who have gathered even in this kind of pandemic, for giving out your time and for joining the protest. I would like to thank. And lastly, I would like to counter that every lady deserves love. They should live without fear. No lady should live without fear. No lady should live with a fear. Thank you. Thank you, brother. Anyone? Okay, now I would like to give time to brother Akavi, NPCC secretary. Hello. First of all, I would like to give thanks to Almighty God. আমি খান পেন্ডেমিক থাকিলে বি ইনিকা আমি খান জমা করি কিনা আমি খান একজন কে বি লোক পাইগলাম হই কিনা হোল ইন্ডিয়া পরে আমি খান মন দুঃখ থাকা আমি খান না বনি ইনছিনা হাতরা কেসতে 19-year-old girl, old lady, who is not a Naga, but a daughter from another mother, from another state. We share the grief and pain, and standing together like this. My special thanks goes to NSUI team, whole Nagaland, led by Mr. Chopika, and my respect goes to NPCC President Shri K. Theri, DCC President, and all the colleagues from the Congress, and all the activists from different organizations, NGOs, and at the same time from the media fraternity who have come here to cover all the meeting minutes and the gathering minutes. And today that we have gathered in Nagaland in a small district like Dimapur, we believe that this small gathering, though the number will be very less, I believe that this can send a strong message, and I believe that this is a strong message that will be sent to UP government, Yogi Adityanath. India इनका देश ऐसे कि हम सब कम्युनिटी है, ट्राइब भी पिछा से, रिलीजन भी पिछा से, और इतो ऊपर मानु भी बेलेग पिछा से, होले भी केसेस किमान पिछे होला है, रेप केसेस हो भी, मर्डर केसेस हो भी, नॉले रिलीजन ला नाम पर पॉलिटिक्स खिली की ना एकदम सिचुएशन लो है ना तो क्रिएट करा तो UPP एक ता स्टेट आसे, अभी kan सब मानु जना से, और UP इनका आसे कि अभी kan सब जना तो ताते इनका स्टेट आसे कि पॉपुलेशन भी इनका बिशी, लोकसभा सीट ला भी इनका बिशी, तो इंडिया ला मजा दे इनका दंगुर ठगा जगह दे इनका दंगुर इशू रेप केस हाथरा केस निशना खाली रेप करा एकला न होगी ना ताला जीबा भी कट टॉर्चर कराला ताला प्राइवेट खान भी इतो मैं बिया कथा तो हो होले भी इतो खान भी किबा कर दियाला और इतो एकला न होगी ना डेड बॉडी भी जलाई दी ना बाबा मा खान के भी ना दिखा दो आमी खान भी इतो हुनी के ना दिखी के ना बिशी मन दुख लागे मीडिया खान भी ভাল भी आसे और बायस मीडिया खान भी आसे इंडिया दे और कौन बा मीडिया खान तो कवरेज खान भी ভাল भी देखा ना होली भी I salute the media fraternity, especially in UP who have taken the coverage and have telecast everything that was going around, and we could all see what had happened and what is the aftermath of the incident. और इनका incident happen हुआ तो this thing has been going on continuously for so many long years. So this has to be end. और तो situation इनका cases can end हो बोले तो आमी kan India south हो भी north हो भी west हो भी east हो भी आमी kan सब आवाज उठाबो लगे आवाज उठाबो कहा तो जाएगी ना मारा मारी कर भी कहला न हो दे आवाज उठाबी कहा तो जाएगी ना पुलिस स्टेशन जुलाई दिबी नले मिनिस्टर एमएलए के मारी भी तो कहला न हो दे होले बे आमी kan social media पर होली भी print media पर हो भी आमी kan video पर होली भी ना आमी kan public के educate करेगी ना law makers खान के policy makers खान के administration खान के police खान के बुझाएगी ना कौन तो इंडिया बाहर बढ़ावा लगे कौन तो इंडिया आगे जावा लगे कौन तो गवर्नमेंट पॉलिसी आगे जावा लगे इतो आमी kan सब मिली के ना इतो कोबो लगे अरे इतो कोई थागिले भी कुम्मा मानु तो कोई के ने भी आसे कुम्मा
कुम्बा लीडर्स खान तो आवाज उठाई के भी हाँ से कुम्बा तो सेक्रीफाइस भी करा से राहुल गांधी खान निशिना परसों दिन 2-3 days back हाथराला फैमिली खान के लोग करबो जात हम दे ताई के भी धक्का दिसे ताई तो आमी खान ला लीडर असोका खान ताई के सिंपैथी कराला न हो रे बोले भी फैमिली खान के विक्टिम के लोग करबो जात हम दे एक्सक्यूज मी कोरोना तो न होए फैमिली खान के लोग करबो जात हम दे धक्का दिगे ना नहोले एमपी माकी जात हम दे ताला सर्वर भी फटाई देन छिना डायरेक्ट ओ ओब्रिन ताई के भी धक्का देन छिना lawlessness law and order problem ka itu bi law and order problem ase de khali mara mare ekla itu pura law and order problem na hoy hoile be situation ini ka create kori gina public khan la awaz na hone ala baba amala awaz na hone gina baba amala khan pa media khan ke log kori gina interview diba ka be itu bi bond kor de ala na to rukhai dia itu bi law and order problem ase do the government itself they are creating law and order problem. So, in a democratic country like India, American dictatorial policies for how long we shall continue? Whether it is India, whether it is Delhi, whether it is Rajasthan, whether it is Punjab, whether it is Kerala, whether it is Assam, whether it is Nagaland, we will not tolerate any like-minded people like every one of us. Every one of us that is included here, including the Congress party men and other political parties who might have come here. We should not encourage authoritarian government. We should not encourage dictatorial government. Because when we keep on encouraging dictatorial policies, that is the end of democracy. That is the end. Where you will not be able to raise your voice. Issue raise korabi ahi gino dori gina lo kapte dolo na. Itu enggak amikan India na lagi. Itu isina India na lagi. Amikan India lagi ki amila opinion be share korule parala. Kala be ahi gina share korule parala. Boga manu be ahi gina opinion share korule para manu. Nagaland te thagi gina Delhi te be jai gina parliament la authority bahar te bai gina amila what share korule para India lagi asle. Holi be ajila situation sai chikule. 4-5 years पर आएगी ना साइज तो अमेरिकन इन्हीं का इंडियन दिखा हुआ है इशू होला बा दोरे के ना रखी दुबो दा जर्नलिस्ट खान पर इशू होला बा ताकि ना लाइसेंस कैंसिल कर दी बोला तुम की दुबो अरे किमान तक जाते हैं बांधा सोशल मीडिया पीछे पावरफुल असले आज क्या तो कोरोना पर अभी न्यूज़पेपर पर डाली की ना आहा करने नोए दे होली में सोशल मीडिया पर डाला करने अपनी भी दिख जाए अपनी भी दिख जाए अपनी भी दिख जाए अपनी भी दिख जाए मोई भी दिखेगी ना आहा आला से हो न होय हाला कोरोना कोरोना भी जाए जब होसा से तू ना तो बिजी था के लिए सोशल मीडिया पर अमेरिकन कोरा से अमेरिकन भी मैसेज पता बोला क्या कल इन्हीं का गैदरिंग एकला न होगी ना नागालैंड में अमेरिकन इतने पैकेज से we need justice for the हाथरा केस कल हाथरा केस न होय अलग स्टेट देखो the rape cases incident Allah से central government पर law pass करबो लगे if necessary the central government has to go to the extent एकदम severe cases kan death penalty भी दिबो लगे अमेरिकन violations human rights violations पीछे होय rape cases तेबे अमेरिकन एते जुन इनिका एकदम severe case होगी ना काटी दिया ना जिपा काटी दिया torture korala rape koraikla no hogi na inika korgina last day inika humiliation khali tai khan la family ka no na tai khan la dosti para logina tai khan la community para logina tai khan la state pe putna bhasro aur inika india state ase ke up to dangur ase tatibra ami khan la india la sob image ase yare yogi adityanath government to absolute majority hola ke na government run korase ताई पूरा ऑर्डर कोशिले इमीडिएटली अरेस्ट भी करबले पाले तो ना परवाला के आसे ना गवर्नमेंट ताई चोरा से पॉलिसी मेकर्स ताई चोरा से पुलिस भी ताई दोरा से एडमिनिस्ट्रेशन भी ताई दोरा से दोरबले पाले तो दोरा ना हो तो until unless we keep on pressuring the government will just keep silent. So we have to continue in pressuring the government and we need justice for the Hatra case, Hatra incident. Itu berlalas to hoba lagi deh.
আৰু ইনকালা সিচুৱেশ্যন ফুল ষ্টপ ডাল দিব লাগে আমি খান নাগা মানুহ বি তাতে নাগালেণ্ড পাব্লিক মানুহ বি তাতে ইউপিতে থকা মানুহ বি বেছি আছে দিল্লীতে থকা মানুহ বি বেছি আছে ইউপি পাৰে ইনকা এক্সাম্পল দেখা দিছিলে এমএলএ প্ৰিভিয়াছ স্পিকাৰ্ছ খান বা কোৱাঞ্চিলা আমি খান লা মাকি খান তো বাহার দিয়ে ওলা বলে বি খাই যায় তো Nagaland इनका स्टेट ऐसा कि our Nagaland state is one such state that where our women are enjoying one of the to consider Nagaland as one of the safest state for the women in India. Maki khan bhi 8 baje hole bhi aram para birai 9 baje hole bhi aram para birai morning de bhi 5 baje 4 baje de bhi jogging te jabole pare hole bhi other states khan ami khan na Nagaland side eto example set up korbo lage আৰু এইটো মেছেজ পাঠাবলৈ তো আপুনি খান আমি খান সব মিলি কেনে পাঠাব লাগে আৰু এইটো লা ইনসিডেন্সটো আমি খান yogi government I want to appeal to the yogi government from Nagaland that those who were involved in the incident of Hatra case they should be caught immediately and the government has to solve this issue on fast track basis. And at the same time, we demand justice for the Hatra case incident. Not only compensation was given, but that is not enough. But the incident which has taken place in Hatra, severe punishment, even to the extent of death penalty, if needed, should be given. And this is the message, clear message from Nagaland, where I believe every one of you also have the same thing in your mind. And thank you so much, and thank you so much for the time. আৰু কোনবা কথা ক'লে আছে নাই any volunteers okay thank you everyone for sharing your thoughts আৰু আজি আমি খান Hathras la incident la discuss কৰা that very day 4টা rape cases হৈছে UP ক্লাদে আৰু আমি জানে যে Yogi Adityanath তাই last time কি কৈছে women are not capable of being left free or independent তাই পাৱাৰ আহা লগ তাই লগে কেছ ক্ৰিমিনেল কেছেছ কিমান থাকিছে সব এইটো বন্ধ কৰি দিছে তাই যেনা চিফ মিনিষ্টাৰ থাকাতো আমি হানলা মানুহটো সেফ নাথাকিব আমি হানলা ডক্টৰছ খান আমি হানলা আমা হানটো সেফ নাথাকিব আমি হান এতিয়া একটা স্লোগান ৰেজ কৰোঁ আমি যোগী আদিত্যনাথ কওঁ যোগী গভৰ্ণমেণ্ট কওঁ আপুনি হান শেম কওঁ আমি আৰু যোগী আদিত্যনাথ কওঁ যোগী গভৰ্ণমেণ্ট কওঁ ডাউন আৰু লাষ্টে যোগী আদিত্যনাথ কওঁ okay that one will do at the end last concluding line ko munjado ami alla daughters ami alla sisters ami alla mothers khan edu country de bishi insecure ase bishi monduk tahanla monduk tu ko na parala monde bukhina ase kambra office pro khotongina gorde jadebi taxi de utha logo location do gorde pathaw lage because they feel insecure holibi aji ami han kiman juna ishe like minded manhuan ekta chutu jaga bra Dimapur city Nagaland bra ami han bi manu do ami han asine nai ami han exist korine nai tu bi najine but still then apni han aha garne thanks we are going to send a strong message that we care for our daughters that we care for our sisters that we care for our mothers aru Hathras ki vishay etu do the family is demanding judicial probe aru accused khanbra CBI inquiry koribo ase and the government has agreed for CBI inquiry but we demand that judicial probe has to be ordered aru justice has to be delivered to the Hathras victims family thank you aru amian sob ever candle July na iter ever olop gather korilo social distancing olop maintain korilwi and then we'll raise some slogans ini ahi jui any CY volunteers please arrange the candles
ডাঙৰ ষ্টপ ৰেপ ডাঙৰ এটা বনাই ল'ব লাগে আমি আন একটা স্লোগান রেজ করব আমি योगी गवर्नमेंट को अपने आन शेम को और योगी आदित्यनाथ को रिजाइन को हम योगी गवर्नमेंट योगी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ थैंक यू लाइन गई हमारे एक फोटो सोशल डिस्टेंसिंग Yeah. Now we are ready. So, thank you. Thank you.